정서타 rimchaksoa dalni gitalgipa videona daldanga gitalina mea hanggipa dochikoanga jeterangaha dochiko jeton nami nake jetna utananga minit bunga ba minit tukrangna jetna nanga dochi gipokplauna daalde jetarangde ongaiha dochiko jetarangde yan lagi gipokplauna jetna nanga dochiko daalde yan siniko natingjok sini kapsa cakalanginga sini ko kapsan bakke sini betne kauna minit bunga ba minit brirang nangaya sini jetkamen kode sini ko jetera cinggamen ko 다리오데 daalde yan nanga toko nating ha ripanci tarienga ripanci batal unggizi ripanci tarienga daalde ya essence ko nating ha vanilla essence ko 앞선 닭기 vanilla essence ko ba jeteranga daalde angni moita moidon gaben ko brenne beraginok dut ko ba kapsa jakalanginga moita de anga kiji sana jakalanginga pangnangni jakarongakta daalde thari manai ha manarang hwanga misokotja ha 조절 아이싱 가고 미소갔다 인적 초콜릿 নিয়ে দে 초콜릿 নি কেক sugar syrup ko kosakko nam에 게 즈미 나하 daalde 아이싱 강아이녹 조절 chocolate ni ko tarienga na chocolate ko na ya chocolate ko ngi jeba tarina manaya mo andi ba chocolate ko no thobata kanik pa layer ko pa to na tingjo yeno banga sugar syrup ko nang handi banga sugar syrup na ko video kharak na gola kon apsan ke cream ko de nongira again chocolate ko digin rap na again cream nongani kosakko chocolate ko badita jmi na digin adi chatho batbi beya daalde thari manai hangaya ko khabar khae ranas khang kramkrot khae mangna precision nang thingen kramkrot khae ha daalde 다 칸타랑나 바 칸타 사랑나 또 낭고기 나이거 프리스도 카발 칸나스캉 감것 카랑 용족 또 데그 프리스도 낭고겐 프리스도 나바 옹아이 하다 어디야 호졸졸랑아 카발 카이라 아기노 kosak ni ko khairang singa kosak ni ko khabar kang singa jojo saitrang ni ko khaingjok बाबुनि बर्थडे ना थारिगा अपनी ओल्डर नंग से खेखो दे बाबुनि बर्थडे दूंगा
Rodi kau ngap sanong ating ha. Kabar kani jamano. Scribble chi ap sanong irang ha. Blue ko nga alam malaut ni muna nung ating kusako. Kabar kade maksudnya ha. Daalde ya Spiderman ko tharina agana ni giman sticker ko nga tharion na ha sticker ko tapion na ha me abi sarang de maya mo yandak ba kekran ko sanamin kaya ji ko namna ka tharion jok te hapo babo kekrak nameng hana Ratna baca aja jiji tak kita ngomongin gitu. Ini langsung tak nih video ini sing sakantikon mitela.